ahayyul walidat masa fila balolen de wa kamalen ako alakira sallallahu alaihi wasallam ako awo masa fila be mfani ba o balolen kila ko ma fa fihi ma fajahid ako jadi ki masa fila la o koredi to olu fila ko iku lado iku duwa woni anya fare na mbade wala da be ni yoron kono de mba jirana mamunu be bo kam masa uflile tuko ka bo ki bakoroni tuiko kile joli dɔgɔkun joli kalo joli san joli ke tambe ma wala wati mbadenw an b'o walada sɔrɔ nin kɔnɔ dɛ kira k'a fɔ maa ma segin ka bɔ an kɔ e k'i ka jahadi kɛ i fa ni ba ladonni na i k'u ka entretien kɛ sɔgɔma o sɔgɔma i k'u ka lahalaw dilan an y'a fara e ma o ye ka jahadi ne badenw nin kɔfɛ maa bɛ se ka sababuya wɛrɛ jumɛn sɔrɔ min b'a to i b'i mansa fila lafili ka diɲɛ minɛ a jɔjan fɛ k'e t'an bɛ maa wɛrɛw waju k'e t'an bɛ e b'a fɛ maa wɛrɛw ka kanda ka sɔrɔ i ka jahadi kɛyɔrɔ fili i bolo n'o y'i mansa kɔrɔnin fila ye donc an b'o walanda ta nin yɔrɔ in kɔnɔ k'a ɲini setigi fɛ diinɛ faamu ɲuman Ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma wajulu ye fɛnba ye maaw weleli ka na diinɛ ma o ye wajibi ye kira manton kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan i se hakɛ kɔnɔna na ani i bɛ domaine min na i bɛ majalu mun na i ka dawa kɛ nin ye fɛnba ye nka an k'a bila Ala kira y'a to minɛn min kɔnɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam n'o kɛra laɲini bi sɔrɔ wa i ka dɔn an bɛ baraji dafalen fana sɔrɔ sabu ka d'a kan mun y'a to an bɛ lɔgɔn kari nin yɔrɔ in na k'an da se nin côté in ma wallahi an y'a misali de ye bakɔrɔni ni ɲɛji sigilen don denkɛ bɔra denkɛ kelen min n'o y'ale ɲɛ jɔyɔrɔ ye a bɔlen don tile joli kalo joli ba t'a tagayɔrɔ dɔn a t'a ta kun dɔn hali i ni sɔgɔma t'u ni ɲɔgɔn cɛ téléphone kan na kalo joli tile joli duwakun joli maa i ni sɔgɔma sɔgɔnna bɛ di wallahi a ka haramuya u ni ɲɔgɔn cɛ badenw alakira ma kɛ ta de sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o la an b'o walanda sɔrɔ nin yɔrɔ in kɔnɔ kira ko ma ni mansa fila bɛ yen ka ban fa fihima fajahid e ka t'i ka jihadi kɛ olu la hadisa in fana hadisa kɛnɛma don sabu a nana Bukhari ni Muslim kɔnɔna na n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamu ɲuman d'an bɛɛ ma Ibn Umar Ala ka diɲɛ b'a n'a fa ma a fana ko cɛ dɔ ko alakira ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko kira n ye jurumu dɔ sɔrɔ n t'a yafa cogo dɔn n t'a dɔn Ala bɛ yafa ma n ka jurumu in na cogo cogo n sirannen don ni Ala ko tɛ n ye jurumu min kɛ n sirannen don Ala kana halaki a kosɔn kira ko ma a b'i hakili sigi Ala tɛ ban tuubi ma Ala ka tuubi dayɛlɛlen don Ala kira ye mun fɔ a ye a ko a ma alayhi salam hal laka min ummin qala la kira ko a ma k'i ba bɛ ye wa a ko ayi kira y'a ɲininka hal laka min khala i ba balimamuso bɛ ye wa a ko awɔ n ba balimaw bɛ yen a ko kuma fabiraha i ba balimamuso min bɛ yen taa o dugawu ɲini o y'i ba ya jɔyɔrɔ dɔ ye alkhalatu bi manzilatil ba balimamuso a kɔrɔmuso n'a dɔgɔmuso k'i k'a dɔn k'a fɔ k'olu bɛ ba ya jɔyɔrɔ de la ba bolo o la alakira alayhi salam mansa fila kan la batoli walima mansa yɛrɛ ɲɛ tugunnen kɔ a balimaw n'a kanuɲɔgɔnw olu la batoli ka hɛrɛ s'u ma kumakan ni kɛwale la alakira filɛ k'o kɛ tuubi sira dɔ ye k'o kɛ Ala ka jurumu yafa sira dɔ ye subhanahu wa ta'ala o b'a jira na k'a fɔ fɛn min ye dangadenya fana ye i k'a dɔn a bɛ tuubi sira datugu maninfin ye wa i k'a dɔn jurumu sira dɔ fana de don alakira ko a ma sallallahu alaihi wa sallam k'a ka taa a ba balimamuso dugawu ɲini o b'a to Ala bɛ yafa ma wa inna birral walidayni badenw n'a fɔra ka mansa fila dugawu ɲini yani ta'atuhuma fil wajibati wal mustahabbat wajtinabil muharramati wal makruhat n'a fɔra mansa fila dugawu ɲini o ye ka tugu kɔ Ala bɛ fɛn minnu wajibiya ani fɛn minnu kɛli kanunen don an ka sariya la fɛn fɛn haramu ko ye maa tɛ tugu mansa fila kɔ n'o baara kɛli ye sabu Ala kira ka kumakan nana na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko yɔrɔ min la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq labatoli tɛ yen danfɛn dɔ ye k'i bɛ tugu a kɔ damaga Ala kotali la subhanahu wa ta'ala mansa ni woloden a bɛɛ ye Ala ka danfɛnw de ye donc gasi t'i sɔrɔ i ni Ala cɛ yɔrɔ minnu na mansa kan bɛ labato olu la wa ikramuhuma wa tawqiruhuma wa irda'uhuma k'u bonya k'u karama k'u diɲɛ ɲini bada waati bɛɛ lajɛlen na wa itharuhuma wa taqdimuhuma ala an-nafsi wal ahli wal walad
k'i mansa fila u ka hakɛ k'o bila i yɛrɛ ta sanfɛ k'a bila i denw ta sanfɛ k'a bila i furumusow ta sanfɛ nin de ye duwadenya ye wa inasu wahshati hiba ani k'i mansa fila ɲɛnafin bɔ parce que an caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mansa bɛ so kɔnɔ dumuniko t'a la furako ma dɛsɛ a la mɛ kuma dɔw ka sigi dɔrɔn mansa b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ k'a don e tulo la fɛn min bɛ yen tuma dɔw la ni mansa in ɲɛ tuguna i t'a mɛn diɲɛ maa si da sabu kuma bɛ yen maninfin i b'o mɛn i fa de la i fa de bɛ se k'o f'i ye kabila kɔnɔ i fa de bɛ se k'o f'i ye guwa kɔnɔ kuma bɛ yen i ba de bɛ se k'o f'i ye donc ni fa ɲɛ tɛ yen i t'o mɛn i fa fitinin ni fakɔrɔba si da ni ba yɛrɛ fana ɲɛ tɛ yen ba balima tɛ yen min bɛ se k'o f'i ye sabu o ye den ni mansa cɛ de o ye gundo dɔ de ye bon mansa mago bɛ nin na kuma dɔ mais an caman ka n'i jɔ a dara dɔrɔn an ni sɔgɔma ani ɲankuma a tɛmɛna a taara ka kow la mansa ka fɛn bɛɛ kɛlen don dɛ mais mansa ɲɛnafin bɔli i ka sigi waatinin d'a ma i n'a ka masala hali n'o bɛ kɛ baarakɛbaliya dɔw ye hali n'o bɛ k'i ka kɔnsew kɔnɔna ye ka temps dɔ d'a ma i ka sabati a kɛrɛfɛ ka fɛn mɛn a la tuma dɔw la min bɛ kɛ sababu ye fana bɛ se ka fɛn lakali i denw ye sabu denmisɛn tɛgɛ ko kolima o bɛ maakɔrɔ tɛgɛ nɔɔni o la mansa fila ɲɛnafin bɔli nin fana ye u ka hakɛ dɔ ye min bɛ tun a la téléphone kan bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ bi tile in na kow nɔgɔyara mais tuma dɔw la ka wuli ka avion billet tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n nana n ba lajɛ n nana n fa lajɛ n nana ɲɛ da mansaw kan tiɲɛ la maa o maa bɛ nin kɛ barika b'i ka ko la n b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka tiɲɛ bange an ye y'a faamu wa idkhalu sururi alayhima ka nisɔndiya don mansa fila kan i k'a dɔn o fana ye u ka hakɛ dɔ ye u ka musakaw tali o y'u ka hakɛ dɔ ye wa in kana ghaniyayn fa bi badli al-mali alladhi yurdihima wal hadiyati allati yani tahuffuhuma ni fɛn t'u bolo u ka hakɛ tali kɛra wajibi ye mais mansa fila n'u ka musaka b'u yɛrɛ bolo sariya b'a ɲini den fɛ i ka to ka ɲaga u la ni fɛn dɔ ye ka ladiyali fɛnw d'u ma hali n'a sɔrɔ u ka musaka b'u bolo soko t'u la furako t'u la baloko t'u la mais a ka kan i ka hɛrɛ dɔw ka ye u bolo ala ka faamu ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n badenw ومن بر الوالدين كثرة الدعاء لهما والصدقة عنهما والحج والعمرة لهما بعد الموت وصلة أصدقائهما بعد موتهم ما سفلك هكذا يجمعني كدعوة يا أوي إن فعل بوفاني قرآن كنا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي كتبني دعوة كتشايا كدعوة دوي لبنكون جمانا كدعوة دوي dusu suma la ka dugawu dɔw ye ala ka e yɛrɛ kɛ duwaden ye ka ɲɛsin o ma nin ye mansa fila ka hakɛ dɔ ye n'ala y'a kɛ u ɲɛ tuguna fana ka saraka bɔ u ye saraka min ni sariya b'o ɲini an fɛ saraka min ma dulon donna tile 3 ko tɛ tile 7 ko tɛ tile 40 ko tɛ n'i ye hali jisuma de sɔrɔ halala jɛman na k'a di minɔgɔtɔ dɔ ma i k'a dɔn k'a fɔ i ye saraka bɔ i mansa ye n'i ye fɛn yɛrɛ sɔrɔ min ka bon ye malo bɔrɔ i taara di muso cɛ sadagatɔ dɔ ma a ye dugawu kɛ n fa su ye a ye dugawu kɛ n ba su ye nin bɛɛ lajɛlen ye duwadenya siraw ye ka hiji fana kɛ u tɔgɔ la tumana min na n'u ɲɛ tɛ kɛnɛ kan walima ka umraw kɛ u tɔgɔ la n'an k'o ma ko badalu nin fana ye duwadenya sira dɔ ye fo ka taa se mansa fila ni maa minnu jɛra k'olu kan labato k'olu bonya ni ka olu karama k'u ka layidu kan min tun b'u bolo n'u kun k'u b'a kɛ nka saya kɔnna u ma o layidu ninnu fana k'o bɔ a sira fɛ ibn umar ala ka diɲɛ b'u fila ma ale ko k'ale y'a mɛn alakira da sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kira b'a fɔ inna min abarri albirri silata arrajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli ko kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko duwadenya bɛɛ la belebele dɔ ye maanifin i mansa ni minnu ye maaya kɛ balimaya la teriya la jɛɲɔgɔnya la i mansa ni maa minnu jɛra k'olu duwawu ɲini tuma min ni mansa ɲɛ tɛ kɛnɛ kan ko alakira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko nin ye duwadenya la belebele dɔ ye o la o b'a jira an na mansa ni maa minnu jɛra n'i ka bonya ma s'u ma i ka dɔgɔyama man ka s'u ma n'i ka hɛrɛ ma s'u ma i k'a dɔn k'a fɔ i ka tɔɔrɔ man ka se u ma jango mansa ni maa min jɛra suna ni farida furu sira la mansa ka worotan kɛra sababu ye ka maa min se guwa kɔnɔ n'o ye balakaw ye parce que tuma dɔw la i b'a sɔrɔ den dɔw bɛ yen min y'ale kalo 9 kɛ ale b'o dɔrɔn de ko y'a ba ye mais fa ka muso tɔ minnu bɛ yen
tuma dɔ la a ka baya bonya tɛ se olu ma nin fana ye filiba ye i bɛ min sɔrɔ an ka tafo kɔnɔ donc masa ni maaw ma jɛra hali ani minnu jɛ kɛ kɛnɛ ma baara ɲɔgɔnya ni jɛɲɔgɔnya la i ka bonya kan ka s'u ma maaw ma i masa ka ma ye jango ani min jɛra furu siratigɛ la o tuma a ka kan i k'olu ladon a ka kan i k'u dugawu ɲini tuma dɔw la olu ka dugawu ka ɲɛsin ma o bɛ ɲini ka bonya ka tɛmɛ min yɛrɛ y'i kalo 9 kɛ ka da nin de kan ba ɲuman dɔw bɛ yen hali ni den hɛrɛ kun jɔ olu la a b'a ɲininka yala i y'i ba ta di wa banicinin de ko ye nin a bɛ den ɲininka i y'i banicinin ta di wa ni den ko ayi nin dɔrɔn de bɛ n bolo a b'a f'i ye taa nin d'ale ma ne bɛ don wɛrɛ kɔnɔ an b'o basugu jansa nin kɛnɛ in kan ka dugawu k'u ye wallahi nin ye ka duwadenya sira de don den kɔrɔ nin ye ka duwadenya sira de don den kɔrɔ nin ka fisa maa ye maa min b'a den sigi k'a fɔ a ye nin de y'i fa musonicinin kabiri a donna ne ma hɛrɛ sɔrɔ i fa bolo n'i ye fɛn ka ye n t'a yafa i ma a dɔ fana bɛ nin de fɔ a ta ye dɔ bɛ nin de fɔ a woloden ye n'i ye fɛn ka ye n t'a yafa i ma ne ba e m'a faamuya de wallahi a to a t'a ka ye aw fila bɛ ka hɛrɛ b'o de la i b'a fɛ ka lafiya cɛkɔrɔba bolo wa a kɛra fɛn min fɛ kɛ o fɛ a f'i denw ye k'u ka k'o fɛ wallahi ni cɛkɔrɔba m'o dɔn ye ala b'o dɔn ye bada i tɛ to kɔ k'i to la nka n'i ko a ma de i ka hɛrɛ kana se nin ma den yɛrɛ tɛna hɛrɛ sɔrɔ bilen jango k'a kɛ ye kuma tɛ sinamuso ma n'o y'a ka hɛrɛ datugu ka ban n badenw bamananw ko i ka hɛrɛ bɛ maa o maa kɔnɔ ala t'i labila a tigi awɔ ala labana k'a fɔ n ye alikuranɛ kɔnɔ idfa billati hiya ahsan sura wɛrɛ kɔnɔ idfa billati hiya ahsanu sayyi'a a ko ɲuman kɛ ka juguman bɛn cɛkɔrɔba filɛ fili min kɔnɔ aw de bɛ se k'a bɔ a la mais a tɛ kɛ ni juguya sira ye non 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 dɔw bɛ denw don kɛlɛ la wallahi nin ye sababa ye ma aw bɛ se k'a bɔ a ka fili kɔnɔ a tɛ kɛ ni juguya sira ye n bɛ segin a kan a tɛ kɛ an b'a ba ci ka bɔ ɲɔgɔn na a tɛ kɛ n'o ye ayi aw n'ale tɛ fila ye n'a bɛ fili kɔnɔ a bɛ nɛgɛ nɛgɛ de a bɛ bɔ a la ni fɛɛrɛ de ye a bɛ bɔ a la ni ɲumanya de ye ni cɛkɔrɔba ye e den ye ka hɛrɛ kɛ a ka muso fitinin ye wallahi dɔ bɛ bɔ i n'a cɛ gɛlɛya la ala de ko ten kuranɛ kɔnɔ subhanahu wa ta'ala idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu ish ka'annahu waliyyun hamim ni ala kumakan ni a ko min bɛ juguya k'i la ɲuman kɛ k'a ka juguman kunbɛn a tɛ hɛrɛ fɔ e ka ko la e ka hɛrɛ fɔ a ye a tɛ hɛrɛ kanu ye e ka hɛrɛ kanu a ye a ko n'a ta sɔrɔla k'a t'a ci i tɛgɛ n'i y'a sɔrɔ i n'a ka jɛ a la kiraba yɛrɛ b'o de fɔ an ye wa ahsin ila man asaa ilayk maa min b'a ta ci d'i ma ko n'i y'a sɔrɔ k'i ka ɲumanya ka ye a bɛna dɔn ko jaw tɛ kelen ye bamananw ko ni fali ta n'i y'a ta a ka fisi ye o tuma ka se ka cɛkɔrɔba bɔ nin fili kɔnɔ a bɛ kɛ ni nin fɛɛrɛ de ye an ye nin ye ba ɲuman dɔw la an limaniya dɔ y'a la kalan ye nin kɛra depuis tubabu tile kɔnɔna na nin tigi a ye kalan kɛ kalan banna a ye baara sɔrɔ fa bɛ ba bɛ ba fitinin yɛrɛ fana bɛ yen maintenant baara sɔrɔlen n'a y'a ka sara fɔlɔ ta a nana ka na fa sɔrɔ so a ye sara di fa ma o y'a sɔrɔ fa ba fitinin min bɛ yen fa lajarabira a ka ko bɛɛ ɲɛsinnen bɛ o de ma fɛn min ye kamalen in yɛrɛ ba ye n'o ye denkɛ in ba ye fa kɔ donnen don ala nin don o mɔnɛ bɛ kamalen na bon ala nana kɛ ale ye baara daminɛ a commencera ka sara ta sara fɔlɔ a nana di fa ma komi o ye laada ye cogo min fa ye wari bɔ enveloppe la k'a lajɛ a ye dɔɔnin dɔrɔn ta wari na ko taa nin di i ba ma n'o ye muso fɔlɔ ye kamalen taara ka t'o d'a ba ma a nana fa ye dɔ wɛrɛ ta min dira kamalen ba ma a ye min ta nin fɛ a b'o ɲɔgɔn fila bɔ wala a ka ca o ko taa nin di ba fitinin ma kamalen ye wari bila kun a ma sɔn ka taa di a nana fɔ fa ye ko n y'a di ba y'a ɲininka ko ne kɔni ye n ta ye i ba fitinin i fa ye dɔ d'a ma wa ko awɔ k'e y'a ta di wa ko ne ma sɔn ka d'a ma k'a filɛ n kun di ba ko a ma ko taa i ba ta d'a ma ba y'a jɔ k'a ka taa ba fitinin ta di a ma sɔn maintenant a nana bɔ du kɔnɔ sufɛ a taara gɛrɛn na a n'a tɔɲɔgɔnw sigilen u ɲɛ b'a la fari fagalen don kɔrɔlen a bɛ walawala cogo min a t'o lahala la o ko a ma ko kari mun b'i la a ko foyi tɛ n na u ma fara la fiyewu f'a y'a ɲɛf'u ye kuma lasurunya la a ko nin de donna ne ni n fa cɛ bi n ye n ka sara fɔlɔ ta bɔn n y'a d'a ma
aye ni fitini de di kuma to di nga vieille ma nyodi mbam me mbantini ta ayo keni hakede afle mu maso ngadam e ba do teru ye mu fay teru ko ma ko woni ka tay bantini nga wardam o ya gen ka bo temioro la ko tada ma di bantini nga wardam surla ka wulo la ka tabba fitini tada donc mawtuma na yasrata bina di fama ni jogoina wala alhamdulillah tumanam na fashina na seyoro dola faye den wele ni sarabira fama abe dobo ni di bama ni di ba fitini ma ale rebe dota abe denga warto dama demu kaka musakawi ay den wele ako alhamdulillah ko ne kumba fe ki je danga de aha mais ala faradika ima danga de yasrata awo ne kumba fe ki je danga de ni mais ala nyeni ma danga de yasra ima do afe dugo bi ko nye fefe gangu migi koroboni no tande ma dese nyere koro e ga sara nyemi mbwala nyere togola abefle nga golo koro sangiri ga wari ayemi bwa ya fara ngwa ka di kamale ni ko wani ya e fana nye ibani chini nga wari chaya ni batai mba fe ka flede ni ne nyete kenena do me ese se du koro ko nya dabo ni de kama me ba do kamale ay barake fo ka se sam bijodi abe service kono to babu bula mabla hala ka retraite sele gere ma yelala karama yelala retraite sera o ma son ko bolo wala dana ya mi baka mu ya sama ban kini duwo fa duwo bon ale re hakila ti min da ma ka fara shitana ka na kun continue ni oyi nyanguma kibara wore baka ko la miteni don ye misali fitini dron ka ke ka anyere kun ni lamen jere ke kulu bela jele mlasra o la kadani ngasa masani mogo jera mbe segaka jango ani munu jera furu sirala ejiye ko duwaw ni de jango ni masanya te kenena domu andu mbaya nga gwaw kono ma chama kongoni sigile lo ka choroba sayadi kono do ma fu dala ni choroba sarambe fatike ka boni na de unyela ya wo ya ke koy wallahi mawsuro la dugu ngono choroba fatule u ye pie do banjini na ka genga bo du kono amba fu ye kunu chewere sabu ni ye danga samani fim balolin fe tuma do wala ab se ga yafa ka dugo ki mais ni ye danga san shi fe dum badu abo yafa ci ko do yafa ci ko to la ala kan be ci ga bo wala ka dani ga dugo sira do e masa flani mamun jera ko lu du aw ni ko lu barka ni ala ko ke ko man no ya ambela de leni wala ambade al islamo fem yanga wala nda fam flana sa no e danga de ana kololo وإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأبغضها إلى الله تعالى كان هذا كافو فمن يدعى الدين جرمون لا بلبل دودو ميبه ولكو أكبر الكبائر جرمون مامبو كاتمنينها فلانغا فويا كوفي جرمون كورتالين دودو فمن بيناك الله تعالى جونغا جرمان كتالا كاتمن فم بيكا ودوي دعى الدين ودوي مسا فلاكان سوسولي كربا عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة عليه بالكني قال كربا صلى الله عليه وآله وسلم أني صحابه سيلي دوندو أكو صحابه ما كشي أني نما على كراي على كجنيه الصحابة بلا جلما على كربا صلى الله عليه وآله وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر أقلت تو نكال جرمون بلا بلا فو أويل jurumun min be no de kabo jonga juguman keta la katene fembe la jelenka sahabaw qalu bala ya rasulullah o bala kira o fani jona ala kira kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al ishraku billah abu flanga foya o de kabo jurumun be la jeleni ala ba fo joma femfe ma kwaya toy mbade on flanga foya de kabo abe wala fana ba fo joma ku ka femfe mbara e ka don ka fo ala ka kelebantiya de fana ka bo ka tene ka bela jelenka wala kira kuma alayhi salam ako danga deya o de jurumu bela astaghfirullah ako flanga foya ko de jurumu bela belebele aye mu foka togola wa uqul walidain ani masa flakan sosoli danga deya masa flak du kashiri danga deya ala kira ko alayhi salatu wassalam ako ni de ka bo jurumu be joson kofe ni de ka bo jurumu be e ka do boli bato kofe ni de ka bo jurumu be
jine bato ni waklo bato kofe kira ba alayhi salatu wassalam ko ni yasro atunno ngomaledo wa jalasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam surlaka wuliki sigi ayeku ge sabanay wa shahadatu zur aw qawlu zur wal hadith sahahahu al albani ako shere du shereya wal man galon shere yali ki ka bo de fana ka jumu danga denya kofe onana daraja sabana ni hadisen konnana ولقد بلغ الوقوع من القبح والشناعة هذا المبلغ لما فيه من نكران وكفران فنغابو كافو فمي دنگا ديان فمي مساف لا كان سوسوغي فمي مي نا تشاجو اتشاجو سيلندو ادانا كاسوبك يعني فيسرين علي ادانا والله ولن مندوم باليا داني كادو كافو دنگا ديان ايماي الله سبحانه وتعالى ما شاء الله تبارك الله فضل يا أخي حياك الله وبارك فينا فيك وبارك الله تعالى يسرى هذا مدينة ما شاف لك كولا كاجرا كافو ما شاف لا وني بويا كاكا وني كرامة كاكا وني هنا كاكا منا وسجنا دينا الله قام القرآن سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أقوال الله سبحانه وتعالى بيسرى هذا مدينة كاكا نمانك أما سافلاي حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا أقول يا علي الله تعالى قد ما دينا نمانك أما سافلاي كسبوا كذاك أما سامسومان سجنا دينا ما سامسومان أي دين غرسكتا ديكون فرالي ديكونكا تورو فرالي توروكا سبو ni muso dona garsige la tuma o tuma kono be avancer ba be la fukata tuma o tuma ni kono be ta nyefe ba fanga be bangata o de ato akalo folo kan no ba bolo fulana kan no sabana ba be la fu kono do be bo aka suno kola do be bo aka duminina ate da da chugo korola ate siga sigi chugo korola fuka ta fo ko kalo kono no da fara ka deila o la la ko sengen kera dena jango masa musuma aye garsige inta degun faralen degun ka toro faralen toro ka o be ko fe abena do dina ka dem bangi saka kunu ne wallah nala shidi bamima o be shida tama no da chama bada droti ko o chama bada droti ko ola ni shidi ramima o ba talamo no ta bi fo den chama ma ka te ba fiya don ate ba de ya don o mi abe fiye ko ba to ramso kelela dole te bangi yoro de fu ya to da ko muso kele kada ka geleya mi ba kono degum mi ba kono toro mi ba kono o de ato kira ba alayhi salatu wassalam ani ngara sahaba do fe man ahaqu an-nas bi husni sahabati aw bi husni suhbati ako jomme ni ne kanga nyuma ko nyene ma ya kono ka teme beka kira ba alayhi salam ako ni ngali kebe ma ko ummuk iba ako ko fe jeni kira ko ummuk shefa ako ala kira ko fe jeni kira ko iba subhanallah e ko ma fatiha ne fa be dere me kira ko donali ni mi male da ma fa ku fe ala yere fo ala ya lasaniya wa ma yantiqu anil hawa ku fe kuma talika kola shiyen saba ko jode kanga ni ka bonya ni nga nyumanya yi nyene ma ya kono kira ko iba o ko fe jeni iba o ko fe jeni iba shiyen nani kira ko kifa subhanallah alaka ayani o be kira ka kuma kan wala ka semetiya sabu ala ko ka mi manje masa fly ama femfo faka segena no te fayre be taka bingede wallahi masa fly be segedena me bata fanga ka bo ako bas segena atorola anyanina aye kalo konondo ke segeni nyani ni dumini baliani sino baliala aka ko ita chugola allah 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 o beko wa fi salu 30 shahra kalama ka sanfla ke sidila sanfla ka we kalo mwanani kono dogoyale kalo woro ni yo fara kalo mwanani na kara kalo joli kalo pisa bala fle ko di fo wa fi salu wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra garsige talini shindi ko kalo pisa bala wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn ode aywa ala ko qur'ana kono suratul baqara ako shindi muso be shindi udewma ni mami shindi dafa sanfla dafa le kalo mugan nani donc là
kono bara fana se ka kɛ kalo 6 comme a bɛ kɛ 7 ni 9 ye kalo 6 b'a la dɔnnibagaw ka fɔ cogo la donc o kalo 6 n'i y'o fara san 2 sinji kan o kɛra kalo 30 Ala filɛ k'o de fɔ suratul Ahqaf kɔnɔna na o la ko den kan k'i janto masa la n ba dɔn an bɛ segin a kan masaw sɛgɛnna denw na dɛ den man ka kɛ fisiringale masa fila ma fisiringaleya dan de don gansan ma to Ala y'u ka hakɛ nɔrɔ ale Ala t'a la Ala k'a fɔ kuranna kɔnɔ a ye n bato a ka masaw dɔn a ye n bato a ka ɲuman k'a masaw kuranna kɔnɔ fan caman gansan tɛ o masaw sɛgɛnna de nin ye dɔɔni dɔrɔn ye ka bɔ baw ka sɛgɛn na wallahi u bɛ sa de pour que ka den bange ni min si ka bon o bɛ sin d'a ta ma ɔ n'a bɛnna min yɛrɛ ka lajɛli ma o b'a ta da dɔrɔn k'i kɔrɔ nin do den badenw o tuma a ye masaw dugawu ɲini a kana kɛ dangadenw ye hɛrɛ fan si tɛ dangadenya la wa masa cɛmanw fana u fana sɛgɛnna dɛ musaka ye olu de ta ye o fɛn fɛn bɛ ka da u kan surclassation na u ka fisa min ye a bɛ dɔ f'u ma min yɛrɛ ka fisa o bɛ dɔ f'u ma fɛn bɛɛ dar'u kan surclassation na chantier kɔnɔ sugu kɔnɔnaw na dɔwɛrɛ tɛ dɛ denw dahirimɛ de ɲini tɔ n'o tɛ n'a danna ale kelen ma a tɛ nin ta ka bin bɛɛ kɛ gɔngɔn b'u kan fiɲɛ b'u kan sanji b'u kan nɛnɛ t'a la u bɛ dɔgɔjɔ la u bɛ chantier kɔnɔ u bɛ ta ka bin na fan bɛɛ mun de kama denbaya dahirimɛ denw ka furako denw ka kalanko denw ka musakako denw ka finiko n badenw n'a fɔra ko den kelen ka ɲɛnatigɛ ka kɛ maa ye ka baara ta ko ka musonin ta ka t'i den Bamakɔ kinkura dɔw la ka masa fililen to ji bɛ don a ka sira t'a la n badenw nin cɛ ka jugu dɛ nin cɛ ka jugu dɛ an k'an yɛrɛ kɔlɔsi wallahi n diinɛ baara ɲɔgɔn dɔ y'a masala bɔ n ye a ko cɛkɔrɔba kumana ale ye a ka misiri kɔnɔ cɛkɔrɔba in bɛ seli ale fɛ yen a ko imam ko ne denw kɛra ma fisiringale ye dɛ wallahi ko n tun bɛ service la n sara tun ka ɲi jɔyɔrɔ tun ka ɲi a ko n ye n ka den bɛɛ don école ɲɛnɛmaw de la minnu sara ka ca n y'u sara fo k'u ka kalan ma ka n jɔ n'u ka fɛn bɛɛ ye u ka avenir de hami tun bɛ n na quoi komi an bɛɛ b'o kalama cogo min donc a ko tuma min den ninnu nana kɛ fɛn ye u ye baaraw daminɛ a bɛɛ ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ko n ka cɛman kelen kelen bɛɛ y'a musonin ta ka t'u sigi fan wɛrɛ fɛ k'an fililen to a ko cɛkɔrɔba bɛ kuma fɔ ale tuma min k'a ko ale ma ko fini min filɛ ka na ko n denmuso dɔ de y'a kala ka na di yan n'i ye ne ye ka sɛ dun n denmuso de b'a labɛn ka na n'a ye n'i ye ne ka jɛgɛ dun n denmuso de bɛ na n denkɛw y'u kɔ dun o mago si tɛ n na ko n ma nimisa fɛn na ka nin bɔ n ba dɔn a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi dɛ nin fana ye dangadenya sira belebele dɔ de ka taa e ka ko bɛɛ bɛn i musonin dɔrɔn ma i n'a fɔ i bɔra sanfɛ de ka cun hakilima t'a kɛ hɔrɔn t'a kɛ wallahi hɔrɔn t'a kɛ kuma tɛ silamɛ kɔni ma nka an k'an janto mansa fila la an k'u ka lahalaw ɲini k'a dɔn an ka to ka gɛrɛ u la an k'u ɲɛnafin bɔ dangadenya ala t'a fɛ silamɛya t'a fɛ ala kira tɛ dangadenya fɛ sallallahu alaihi wa sallam wa dangaden laban man ɲi a non dangaden n'a ye place sɔrɔ cogo cogo i sigi k'a jigin don ma kɔnɔ ne badenw danga ti to ko la o ka jɔ a tɛ to nafolo la barika ka don o la a tɛ to maa si la barika ka don i ka ca la o ti kɛ danga ala k'an kisi a ma dɛ danga man ɲi ala kira ko alayhi salatu wa salam wattaqi da'wata al-mazlum ma gansan tɔɲɔlen k'i ka siran o ka danga ɲɛ ni tɔɲɔ taara se woloba ma dun e bɛ dan dɔw hakɛ la wa kira ko ma gansan tɔɲɔlen k'i ka siran a ka danga ɲɛ n'a y'a bolo wuli ala nin kɛra k'e to min i halakira dɛ ala ko k'o wele ka ɲi k'ale b'o jaabi hali n'a kɛra sɔɔni jango min ye kalo 9 kɛ e b'o de bila ɲɛji la k'a k'i musonin ye k'i ba to yen k'i ba la bila i muso ye n ko maa sɔrɔla dugu in kɔnɔ an limanaw y'a fɔ an ye wallahi a bɛ k'a ba de dɔgɔya k'a ba jalaki ko ba ka fara waliden na wa ko ba ye waliden tɔɔrɔ a muso wallahi ba de bɛ ka jalaki ta a muso ye ko a ka fara waliden na wa k'a ye waliden tɔɔrɔ ne fa hali ni ba ye nin kɛ nin fɔbaga tɛ e ye fɔbaga wɛrɛ kan ka sɔrɔ nin na min tɛ e ye mais a ma sugu ala bɛ kiriw kɛ dɛ a n'o ala t'o ji to a nɔnɔ na o kira ba ko ten alayhi salam a ko ala bɛ jurumu caman bila ka kiyama kɔnɔ ko fo n'a kɛra bangebaga ka sɔsɔ jurumu non k'a bɛ o kalama da o tigi tɛgɛ ɲɛna yanni lahara ta cɛ nin ye masa sɔsɔ kɔlɔlɔ dɔ ye o ma sugu caman bɛ yen a muso b'a ba ci ka bɔ a la de awɔ e m'i ba labila i muso ya a banna o muso kelen fo ka diɲɛ wuli a k'i bonya ala yɛrɛ tɛ sɔn quoi
ati bonya ati gashino ati ka hakɛ dɔn sabu i yɛrɛ kɛwale de don e tɛ se ka ɲɛji bɔ i ba ɲɛ la i muso kama ala ka barika don furu kelen na o ti kɛ ayi o ti kɛ o masakɛ ala ye o kuma ka da nin kan ka kan an ka masaw an k'u ka hakɛw di maa kana i masa labila i muso ye abadan masa ka ko gɛlɛyara cogo o cogo a fariyara cogo o cogo a jira muso la nin de ye ne ka diɲɛnabɔ sababu ye dɛ jango minnu b'u masa to sɛgɛn ni ɲani na k'a bɛɛ k'u muso ni muso somɔgɔw ye subhanallah nin ye fitiriŋaleya dan ye dɛ n'i y'a ye maa o maa la i sigi t'a laban kɔnɔ a suɲanaw a janyanaw a lebu don bɛ na a lebu don bɛ na voilà nin de don dɛ n badenw a ye to an ka masaw dugawu min an ka hɛrɛ b'o de la an k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye masa fila kan sɔsɔli n'o ye dangadenya ye a kɔlɔlɔ dɔ ye jumɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ barika bɔ si la a bɛ barika bɔ si la barika tɛ dangaden si la dangaden si man ca wallahi an y'a dɔn y'an ɲɛ la a jɛniyakɛ muso a tun bɛ falen falen musow la de parce que kamalen ye cogo ɲuman tun don hali ni fɛn t'a bolo a ye cogo tun ka ɲi a bɛ falen falen musow la weekend dɔ fɛ a ni muso dɔ nana so n'i y'a sɔrɔ courant ma caya kɔfɛ kin ninnu na ba bɛ muso min don a nɔfɛ kɔrɔlen ba ye nin ta n'o tɔgɔ de ye k'a fɔ jaa ale ni courant nalen don bi wallahi a sinna k'i kanto ba ma ko nin ye munafiki den ye wallahi nin kisa y'an tɛgɛ kɔnɔ kisa de ye koyi ko nin ye munafiki den ye i tɛ mɔgɔ min tɔgɔ dɔn i b'a fɔ ko parce que ba filɛ ka fura bɔ ale ka woro la ba bɛna ale gate kamalen a laban cogo cɛ juguyara dɛ a laban cogo cɛ juguyara fo ka fatu bi n'o ala ma nin bila daga girindalaw nin résultat kɛra an bɛɛ tɛgɛ kɔnɔ ni nana bana kɛ i bɛ mɛn n'i m'a ɲɔgɔn ye k'a kɛnɛ kɛnɛ tigɛ k'a bin k'a sa ka ba balolen to nin do dɛ non hɛrɛ tɛ danga kɔ hɛrɛ t'a kɔ a bɛ barika bɔ si la a bɛ garisɛgɛ nagasi danga bɔ si adamaden ma affaire ɲɛlenba i bolo i jija danga kana sɔrɔ i ka ko la dɛ i jija danga kana sɔrɔ i ka ko la n'a nana i bɛ nafoloba ye i b'a fɔ ko tasuma de donna la dangaden n'i ye fɛn yiriwatɔ y'a bolo a hinɛ minɛ ala b'a kɔrɔta de ka sɔrɔ k'a fili dangaden de tigi n b'a ɲini setigi fɛ ni ala k'an kisi dangadenya ma wa i k'a dɔn dangadenya hali bi a bɛ kɛ sababu ye ka hami kɔtigɛ bali bila adamaden na maa ni hami don dangaden ni hami don dangadenya man di ala ye dɛ maa caman bɛ lahala caman kɔnɔ bi ɲɛnɛmaya in na ko n'i ye n bolo don fɛn min na k'a tɛ ɲɛ bamananw ko bɛɛ b'i ta kun dɔn ka sɔrɔ ka taa moriso la mais e min kan filɛ ko n'i ye n tɛgɛ don fɛn fɛn na k'a tɛ ɲɛ o waati kelen e ɲɔgɔnna duwaden minnu bɛ yen alhamdulillah u ye fan bɛɛ kɛ nafolo ye e min kan filɛ ko n bɛ n bolo don fɛn fɛn na k'a tɛ ɲɛ i ye min k'i bancinin na i b'a dɔn i fa b'i bolo so cogo min na i b'a dɔn e ba b'i bolo cogo min na i b'a dɔn donc nin ye sababuba de ka garisɛgɛ nagasi ka hami kelen sigi adamaden kan wa a bɛ kɛ sababu ye ka ala wele a t'i jaabi dangadenya ala mago tɛ dangaden ka foyi la ala mago tɛ dangaden ka dugawu la wa huwa dalilu khiyanatil abd dangadenya ye dalilu ye janfan a bɛ janfan gɛn k'a jɔ jɔn na parce que janfan dan ye min ɲanini na ka segin i la k'i balo n'a jeli ye n'i ma sunɔgɔ su fɛ a tɛ sunna wallahi n'i kunkolo y'i dimi a bɛ sigi dumuni kɔnɔ a tɛ se k'a dun a sira ɲɛna i kama maninfin t'a dɔn ko sɛgɛn kɛr'i la tuma dɔ fo n'i yɛrɛ bangera awɔ n'i ye den sɔrɔ de i b'a dɔn ko cɛ ko ja u sɛgɛnna ja dɛ ja nin bɛɛ de b'a la wallahi i t'a bɛɛ dɔn f'i yɛrɛ ka den sɔrɔ wallahi i b'a dɔn ko ja i ba sɛgɛra koyi mais ni e ma sunɔgɔ a tɛna sunɔgɔ n'e m'a dun n'a y'a dun a tɛ taa fa nugu la diɲɛ na ni ko b'e kun kan ala sunɔgɔ banna musokɔrɔba bolo allahu akbar dumuni banna bolo tulonkayɛlɛ banna bolo f'e k'i yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ min b'a nata ale ka sa e ka balo o sara b'i bolo wa a sara t'i bolo i se ye ɲuman min ye dɔrɔn o ka ɲi n badenw dangadenya kɔlɔlɔ ka bon i y'a faamu wa hali bi dangadenya i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ barika sama pewu ka bɔ garisɛgɛ la ka barika sama
ka bu ka ɲɛnamaya ko bɛɛ la labanko juguman a b'a se adamaden ma dangadenya b'a se adamaden ma dɛ labanko juguman dangadenya b'a se adamaden ma maanifin kana to i mansa musoman ka sigi ni ɲɛji ye ko mun y'a to ne ye nin bange kana kɛ a man kan wa n badenw dangadenya sira belebele dɔ ye jumɛn ye kira ka bɔ alayhi salatu wasalam a ko jurumu la belebele an yal'ana rajulu walidayhi ko maanifin k'a yɛrɛ mansa fila danga wala k'u neni mais nin don sahabaw kabakoyara o b'a la kira mais ko mɔgɔ bɛ se k'i dafa i yɛrɛ mansa fila la cogo di kira ko k'o bɛ kɛ dɛ k'a b'i dafa dɔ ta la o b'i dafa ale ta la n'o kɛra fila bɛɛ bɛ sɛbɛn ale de tɔgɔ la donc a b'i n'a fɔ ale yɛrɛ de y'a yɛrɛ fa n'a yɛrɛ ba nin o kama an b'o fɔ funankew ye u k'u kɔlɔsi dɛ an ɲɛ bɛ nin tunga accident ninnu caman na nin sirabakan saya ninnu caman bɛ yen a moto ta dɔrɔn ka taa yɛrɛ kun ci nin caman bɛ yen n'i ye danga sen bɔ a la a tɔ b'i dɛn dɛ a tɔ b'i dɛn k'u yɛrɛ kɔlɔsi circulation na i bɛ dɔ fa nin circulation na ale i ye min fa nin o t'a mɛn yɛrɛ wallahi an y'o caman de i ye min fa nin o tɛ hali i ka fa nin lamɛn mais a bɛɛ lajɛlen bɛ segin e de ma donc a b'i n'a fɔ e de filɛ k'i dafa i yɛrɛ mansa la o cogo kelen i bɛ dɔ mansa musoman nin circulation na ale tulo tɛ hali e ka nin kana yɛrɛ mais ala y'a mɛn subhanahu wa ta'ala i ni min kan ka ala b'a da i kan wa i ye dangan san nin b'i n'a fɔ i yɛrɛ de y'i dafa i mansa musoman na k'a nini kira ba ko ten sallallahu alaihi wa sallam maa b'a yɛrɛ mansa nini ni cogo di kunun an kɔrɔ circulation na moto taxi dɔ nana ka kunni la an kan ka fara taxi dɔ b'ale ɲɛ an bɛɛ ɲɛfɛ an bɛɛ jɔra taxi kama parce que mobili wɛrɛ b'ale ɲɛ ale kan ka fara ka taa numan yan fan fɛ a sina ka na fɛrɛ minɛ taxitigi la ko taxitigi nin ye mun ko ye taxitigi ka sira libéré la dɔrɔn taxitigi ye sira ta ka virer o taara a bɛ ka continuer a sina ka taxitigi fa ni bilen denmisɛnninw bɛ ne kun mobili kɔnɔ ne ko n ko voilà n k'aw ye nin mɛn ko awɔ bon n ko nin bɛ taa manamana kunci yɔrɔ dɔ la ka sababu ka taa nin kumakan ye et puis a filɛ k'a yɛrɛ fa de ɲini a y'a fɔ taxitigi ma mɛn yɛrɛ a b'u ka moto taxi nin dɔ kan ka se k'i dafa ta fa ni bilen circulation na bon i bɛ taa nin dɔ dalen sɔrɔ joli la yɔrɔ dɔ la e b'i yɛrɛ ɲininka k'a kɛra cogo di ne fa dɔw sababu ta yɔrɔ ka jan o kosɔn k'o fɔ funankew ye u k'u yɛrɛ kɔlɔsi i ka n'i mansa fila da lɛfɛ kan k'u yala i ka n'i mansa fila danga i ka n'i dafa i mansa fila la nin ye wale juguba ye n badenw ka wale in datugu ni kisa dɔ ye a sabatira an ka kisa kitabu kɔnɔ k'a fɔ kungo kɔnɔ arabu dɔ a ko kisa in na kharajtu aqlubu a'aqqa an-nasi wa abarraha ale bɔra a bɛ ka yala k'ale b'a fɛ maa min bɛ mansa kan sɔsɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan maa min ka dangadenya ka jugu ni bɛɛ ta ye k'ale b'o kɔ maa min fana ye mansa dugawu ɲini ni bɛɛ ye ale b'a fɛ k'o de tariku kɔnɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a bɔra a ye kungo minɛ u ka arabula kungoda ninnu ko a taara se sigida dɔ la a ko ale taara sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ juru b'a kan na i n'a fɔ fɔlɔfɔlɔ u tun bɛ juru don bagan na ɲamɛw ni misiw n'u bɛ ji sama ka bɔ kɔlɔnjanw kɔnɔ k'ale ye cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ bolo la o ɲɔgɔnna juru b'a kan na u b'a la ka ji bɔ ni cɛkɔrɔba ale de bɛ ji sama komi ɲamɛ bɛ ji sama k'a bɔ cogo min awɔ juru bɛ kɔlɔnjanba in kɔnɔ juru donnen don ale kan na a bɛ k'a sama ka taa et puis min b'a nɔfɛ k'o ye funankɛni dɔ ye funankɛni bisan b'a bolo cɛkɔrɔba in kama mɔgɔ t'o ta hali fali kama awɔ a y'a bugɔ k'a kɔ bɛɛ tigɛ et puis tile tun bɔlen don a don a bɛ arabula tile dɔn tile tun ka farin o farinya dan ye nin tile farinba in kɔrɔ juru donnen don cɛkɔrɔba la a bɛ ka ji sama k'a bɔ kɔlɔn kɔnɔ bisan fana b'a bolo cɛkɔrɔba kan kisatigi ko k'ale ye nin ye k'ale dabari banna de ale da wagalen tora ale ko subhanallah a bɛ min na nin o ma wasa wa bisan fana b'i bolo a nɔfɛ a si bɛ nin hakɛ la e ɲɔgɔnna funankɛni a ko a to n ka dɔn min ale ko a ma ko sira ala ɲɛ i man kan ka nin da nin kan a ko i jɔ n k'a kun f'i ye a ko i ɲɛ bɛ nin cɛkɔrɔba in na ko nin min filɛ n bolo nin innahu
كان مع يعني أبيه هكذا والله كوني فاق بابلو تاني coroba mi fle jurula na be ka jisama bisamba kane ka ya le mo keke tani ale re join coroba di danga dia kololo do fle wallah ako kanani hine mine de ni nya kun fi ta hine mine bile kwa ye minga fala ko halle maso ma falo awai minga mo kela ale delele ne masata ma falo kanani hine mine ako ni do kale jigi mi sayara de donc ni fana danga dia kololo do kama tudinu tudan al jazaa'u min jinsil amal juru jugudo ni ya do ala be juru jugu sara hal na so ala te juru jugu do ma be juru jugu sara dan fen jugu ni ya dan na ma fale nyena abe fale ko nyena donc danga dia juru jugu do ni mama ya juru da bi sara ni nye o misali do kisala ka ke kan yere ko ni bade bela gele bla sara mama danga dia ni tangi mashallah ide o be kemekila o ye sawaba di awo dusu kasi tan ni ya day masaw kan ide o ba keme day kan abi juguya nyoy katadi o kuma ngan jija masaw angu duwaw ni alay mi fo kango kuyi angan jija wala ko ala ko ngana kuma kan ko taw kuma kan sanfe ni yo ke ibe kishi danga de yamo ala ko nanu ye nywa sura anga moso ka amma jigi ku ye bonya ni karama ko nana anga bonya kuma fuyi anga hine kuma fuyi anga jigi sigi kuma fuyi angu nyana fimbo nu ko mi angu bara angu fe ko yere don ba ko te ko duwa de kla ka ta claro dama de min ba don ni ko be masa e ka soro masa ma fo ani de min be masa ba fo ay de ko nanay do yere be masa ba fo ya ke o take do be amase masa ka dawo ko ni ko be na ale hakilima de ale re ba don ni de kadai aboke ke wala ni kuma kani ladiyali fena donc ale be masa janye fendo abake ka soro masa ma fay bo ko ni de ka dugo ka bo na be ni nga dugo ka bo ka teme min ta te foni masa ko ake o fana kafsa min be masa ba fo ake atake do rebe ni baka kuma ni muso ka kuma na be muso ta de ta no flaga ordination na be muso ta de ta aw bata be to kwa kera di ko sugu man du fi sharamake wallahi sharakera sugu yere kadi miya hami abigo de nyana bo ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim ni tigu ta do ka foddo na be jo Allah taala ne boro mbani ni setigi ala fe ya rabbi leni aw ala ka tulo kuna ni dama aywa mbadon an sira ka fitini ni soro ka kenye ni sangay e ka do ka fodde ni wala to bi nga kene bena sigita andine baranga na mbadinge kene sura Sheikh Abdallah Koita uya jina na kwa wati kaye doke wala amba wasadu inshallah an se ka bo kuma la fanga silamo fu jama bo tugu ni lenayna aw ni foli ka kan silamo abaw ka dine kanungira abaw ka ala kanungira abajira aw shu folo hamin bawla ya rabbi ala ko no ya be ni sigi ala ka do ani shu folo gele ya ce ka do ani sikara gele ya ce ala ka kira nyana fi bwanda yaro la ka kanye sirati tigelen ka ke jannatul firdaus sababi anye nene min ka ala ka do ani kiyamat lece so ni fem seni mun ya ki ala ka do ani kaburu kin fen jugu ce nyaani ni setigi fa ala ka ke noro ya nyene mayala ala ka nge do adewni ala ka nge danga dewni ala ka na danga dew bwana ala ka sabati ka barka do ana masha fla tuwulu barka ya rabbi ala ka jidi anye minu tafatura ya rabbi ube dugaw nge masaw ya ala ka awa ajaduwe ube saraka mi wala ka hine suma minu yere ta fla nyebe kenena ala ku ke masa nu dugaw soro bawi ku ke masa nu barka soro bawi ka fo padu ni mami nala ike ka podo ki masa fla to balole ka do ala ya ki mais abe min bolo eta don fona nyetura domi min ta nyete kenena elo do ka masala ban wallah adobi na fu ku taw kunu bi ka here kuyi parce que masa tara segena torok mbe sonumante nanfolote sogo tunti du jege tunti du mais sisa fambe kera nanfolo abina fu ku masa kunu bi ka here kai
من تابي بلو نانيا ما تكون فلان سوفلي أبو الكنفلي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. وإياك. Allah mu yakene to aleke ndoro mbado masa makona masha na jara akati ajala ode kai ambaye na la mi fora ala ko fama ko imani ama barakati assalamu warahmatullahi fadala imam wala ngani be ngani fla ka to basradi akram ko maka akato ko ngani fla jadi ngani folo isme ambaye la dobe no kenenga abe kala ni kunda be masa platui kayema karena bawore premi ko barkanya yalla kiribe to plana ini mo ki jat ge masa plala subhanallah na to ka kumala ko syria pana na kudin dan gara ka be sa sababu la ilaha illallah wala quwwata illa billah Allah sawaba do imam Allahu akbar mbadum wati tambolo bile ñiningali folo ki masa toyi kati biri dokoro kebo barka ñini mbadon o kiri mayere bani o birle me munu koro lu ko lu baw def sayara ay mi mbiri ba ko re ba geradi ni kiri yaere bon ale bade ñena ale yo duwaw ñini ko de ya to ale be sanfɛ aw minnu b'a kɔrɔ sa aw ye mun ye aw baw kɛra mun ye bɛɛ t'i ta jaabi dɔn o jaabi bɛ ban an bɔra ka nin jaabi wala kɔnɔ sisan kamalen nana ko n tɔgɔ dɔ jahadi lisi la alakira bɛɛ b'a dɔn nin don alakira mago bɛ kɛlɛ jama la jama man ca kɔ kafiru de tun ka ca mɛ o n'a ta bɛɛ kira ko an yafari ma kamalen sen ka kɛnɛ a bolo ka kɛnɛ a ɲɛ ka kɛnɛ funange don fanga b'a la a ko i masa fila bɛɛ ko awɔ ko t'i ka jahadi di masa fila la ne badenw o ma wasa dalu ye o ye jahadi di jahadi min ni ala y'a jɔyɔrɔ ko kuranna kɔnɔ e k'i masa fila fililen to yen ka t'i biri maa wɛrɛ kɔrɔ k'e donna o tɔn na k'i masa fila to yen k'e b'o dugawu ɲini dugawu ka haramiya mɛ i m'a ɲini a ɲiniyɔrɔ i tɛ barika sɔrɔ n'i ye maa o maa yala a tigi fasanen don wallahi a y'a sɛgɛsɛgɛ dɔrɔn maa o maa y'a masa fililen to yen ka t'i biri karamɔgɔ dɔ kɔrɔ a tigi sen tɛ sɛfan ci a tɛ ton ci a tɛ baba ci wa a bi san maɲumanko la ten ala k'an kisi ala k'an kɛ duwadenw ye ko min y'a datigɛ a masala imamu y'o jaabi imamu senu ko k'an k'a fɔ o tigi ye k'a k'i jija o la a k'i jija o la kosɛbɛ a bɛ bɔ a ye minɛn fɛrɛlen na o i datigɛ ɲɔgɔnna mɔgɔ banna fo ka taa se i mansa de ma i ni ci yɛrɛ ye Allahu akbar i ni ci yɛrɛ ye nin tigilamaw b'a la ka fɛn juguba bila u yɛrɛ ɲɛ dɛ o kɔni haramiya ne yɛrɛ t'a dɔn n b'o jurumu fɔ k'a bila yɔrɔ min na wallahi i ma se k'a to si kɔrɔya ye i m'a to mansaya ye i sera k'i datigɛ a la subhanallah maa min kan ka dugawu k'i ye n'aw kɛlɛla i kan ka maaw ɲini k'a kɛlɛ ba e b'i da de tigɛ o la fo de bɛ yɔliyɔli k'i nɔfɛ ala ka yafa ma nin ye haramu de ye ala k'an bɛɛ kisi nin ma ala k'an kɛ duwadenw ye Allahumma salli ala Muhammad.